Governor of the province of Bukidnon, I hereby acknowledge and accept the presentation of the 20 candidates for graduation who have successfully completed the deradicalization program. Congratulations to all graduates, and may you continue to become instruments of lasting peace and development in our province. Usa na usab ka mahinungdanong lakang padulong sa mas lig-on ug malinawong kaugmaon sa Bukidnon ang gihimo karong adlaw pinaagi sa 4th batch localized deradicalization program completion ceremony alang sa atong mga friends rescued. Gitambungan sa mga lumilihok sa nasyonal ug lokal nga pangagamhanan ang seremonya sa pagtapos sa duha ka bulan nga 4th batch localized deradicalization program. Kini kabahin sa padanyang paningkamot sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpalig-on sa kalinaw pinaagi sa pagtabang sa mga former rebels nga karon gitawag og friends rescued nga makabalik sa normal ug malinawon nga pagpuyo sa ilang mapiling komunidad. Akong pasalamatan ang atong ICLIP Committee. Dili ni siya mahitabo nga program kung wala ang ICLIP Committee. Kay para kanako ang peace and order sa usa ka probinsya, no? Naagyod sa mga leader sa probinsya. Nga ako ginagidayeg tanan ang atuang mga ICLIP Committee. And of course, atong mga partners, no, nga to sa CNU, no, and then sa Mountain View College, no, ato silang pakpakan. Ang maong programa gipaubos sa Provincial ICLIP, ubos sa pagpangulo ni Governor Rogelio Neil P. Roque ug gipatuman pinaagi sa DILG Bukidnon uban sa hugot nga koordinasyon sa Provincial Social Welfare and Development Office diha sa Balay Takalinaw. Congratulations to all our Balay Takalinaw completers, no? Pakpakan na itong kagulingon, tabangan ng sa pakpak. It's not simply about finishing a series of activities. It is about making a decision today to move forward. It's about choosing a different path despite challenges that come with it. O kana, ang inyong desisyon, dili sa yon. It takes courage to leave behind a life, no? Kinabuhi nga naanda ninyo sa pila ka tuig. It takes pag-ubos, humility to accept guidance, and it takes determination to begin again, no? 20 ka mga friends rescued ang napaubos sa 4th batch sa localized deradicalization program, usa ka duha ka bulan nga intensive intervention diin gitudluan sila sa mga leksyon kabahin sa responsableng pagkinabuhi, pagpanginabuhi, pagrespeto sa balaod ug aktibong partisipasyon sa katilingban. Kini implementasyon sa whole of nation approach ubos sa Executive Order No. 70 nga nagtumong sa pagwagtang sa hinungdan sa armadong panagbangi pinaagi sa hiniusang paningkamot sa tanang sektor. Whole of nation approach ang gigamit. So tanan nagkig-alayon para sa usa ka katuyuan. Kana mao ang pagbatok, no, pagtapos sa komunismong movement dinhi sa Pilipinas. Mo-congratulate po ninyo kay kamo gyud iduol kanamo labi na sa amo mga naka-uniform na military. Swerte kini desisyon kamo nga nibalik sa panggobyerno. Nibalik na magmalinaw ang inyong kinabuhi. Alang sa mga graduates sa 4th batch, dili lamang kini pagtapos sa usa ka programa kundi pagsugod sa bag-ong bahin sa ilang kinabuhi isip aktibong miyembro sa komunidad. Akong natun-an dito na tunan ako nga masaon ang pagtratar sa mga tao. Syempre, unsaon ang kanang gingon nato nga mausab lamang ang katilingban kung mausab ang atong kaugalingon mismo. Akong nalison dito sa Balay Takalinaw. Honorable Rogelio Neil P. Roque, Sir, salamat sa imong pagmahal kanamo. Salamat sa imong kaayo. Salamat kaayo sa makanunayang suporta. Ug salamat sa imong pagkabuutan, sa imong pagkamangginuluyon o panggihinatagon
masaksihan. Wala na rason gog nga kami mibalik pa sa 8 grupo. Tungod kay ikaw man ang gihimong instrumento sa Ginoo aron daghan kag matabangan. Sa ilang pag-uli, bit-bit unya nila ang kahibalo gikan sa mga leksyon diha sa Balayta Kalinaw. Gihatagan usab sila og food packs gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug cash gikan sa DSWD. Insamot gid among kalisod nga naa siya sa kalihukan nya. Plus wala pa gid siya sa amo ang kaugalingon, ako lang mga anak, ako ang masampit. Ako kay ko kalipay ma'am nga hingabot nga aron nga tuig nga na balik gid siya. Pasalamat ko ni Onel Roque nga iyahang tabangan niya ang mga nagbalik sa bakan sa gobyerno ga-support uban sa iyang suporta. Ang kalinaw, dili lamang responsibilidad sa gobyerno, kundili sa matag lungsuranon. Pinaagi sa pagtinabangay og pagdawat sa mga nagbag-una sa ilang kinabuhi, nagpadayon ang Provincial Government of Bukidnon sa pagtukod og usa ka mas malinawon ug mas lig-on nga kaugmaon.